we're gonna move to the TriStar Culinary Institute from Indonesia. They have about 8 branches all over Indonesia, and one of them is in Pontianak. And we have Chef Hadi and Chef Yuda introducing the Indonesian Borneo cuisine and business opportunities in the culinary school. Okay. Silakan, ya. Okay, thank you, Chef Richard. Hello, everyone. Apa kabar dari Indonesia? Ya, let me introduce ourselves because I'm here with my partner, Chef Hadi. Okay, my name is Yuda. I'm a culinary instructor in TriStar Culinary Institute Indonesia, and I'm in East Java now. And TriStar is one of many culinary school in Indonesia. Okay, Chef Hadi, can you introduce yourself? Okay, my name is Sunar Hadi, but they call me Hadi, and now I'm live at Pontianak, West Borneo. That's it. Okay. Okay, I think all the participants is so tired, right? Because it's more than 3 hours seminar. So let's just relax. First, before we start to present our presentation, I will show you all the video. The video is created by our student, especially for Borneo Forum. Okay. Maybe I need help, Chef Richard, to make me co-host, maybe. Okay, hang on. Okay. Okay, you do, yeah. Okay. By the way, we have about 600 people watching on Facebook. 600. So, oh. Yeah. So yeah. Okay. Okay, thank you, Mr. Ken. Okay, let me share the video, right? Okay, please enjoy the video. Wait a minute. Sorry. Okay, let's enjoy the video. All of you can see that? Yes. Okay.
Okay, that's our video, and then we will start to present our presentation. Yeah, maybe can we speak Indonesian? Is okay? Speak bahasa? Because Ya, we persilakan Chef Yeah. Yuda. Boleh, boleh. Thank you, Silakan. thank you. Yeah, okay. Oke, saya share. Oke. Today, hari ini kita akan presentasi tentang business opportunities in culinary school and the chance to bring Indonesian food, especially Korean food, exist in a pandemic era and a digital era. Okay. Okay. Okay, the first is not formal, it's okay, yeah. Super formal, it's okay, yeah. Okay. Introducing Indonesian culinary first. Indonesian is rich in spices and extraordinary food heritage. There are more than 5,000 cuisine in Indonesia, spread off in other place in Indonesia, right? Okay, and some of them is go international. This is the example of international dish in Indonesia, rendang and rawon. Rawon is a new best red soup in Asia 2020. Yeah. And nasi goreng, soto, sate, gudeg is a famous food from Indonesia. Yeah. And especially for Borneo food, will explain by Chef Hadi. Please, Chef Hadi. Yeah, in Kalimantan there are many unique culinary like that are very interesting, especially in the West Kalimantan area where a lot of cultural culinary, rich and culinary festival exists. So the first time I go come to Kalimantan ya, many food ya, many food, banyak makanan. Sometimes make me scary about the food. Kalau sometimes the name tidak sama dengan ingredient, paham tak ya? Jadi sometimes Kalimantan and Pontianak call nasi ayam, chicken rice ya, but different with chicken rice in Singapore or the other. Nasi ayam di sini sometimes saya pikir kan banyak menggunakan ayam gitu ya, tapi ternyata many ingredient non halal. So they have pork inside like that. Okay, saya akan jelaskan untuk makanan yang ada di Kalimantan. The food originating from West Kalimantan, which is famous as the Equatorial City. No. Hello. Okay. Okay. Yeah. This fact become the reason why the cuisine in West Kalimantan attractive to the tourists. They usually want to try the city typical food and is popular street. Okay, next. Next. Okay. Oke, jadi banyak makanan ya di Kalimantan karena beberapa orang di Indonesia bahkan they come to Pontianak just for kuliner. Jadi mereka datang visit ke Kalimantan hanya untuk try the food from Pontianak ya. So salah satunya ada bubur pedas atau mereka sebut bubur pedas, kan? It's a traditional porridge dish of the Malay in Butsamas and Sarawak area. The spicy porridge is made from refined rice and grilled coconut, ya kan? The stock are cooked from either bone meat, jadi dari tulang gitu kan, bisa sapi, mungkin chicken. Kemudian beberapa dia campur mix dengan vegetable ya, jadi porridge dengan vegetable dia mix all. Mungkin ya di Indonesia similar like bubur Manado. Jadi
bubur Manado, bubur pedas seperti kurang lebih kayak bubur Manado. Mungkin kalau audiens di sini pernah kalau tentang bubur Manado ya, bentuknya seperti itu. Oke, next. Oke, kemudian chai kueh cereal this food is a processed product bought by the Chinese, ya kan? Jadi lebih ke makanan Chinese ya. Jadi chai kueh, jadi chai means vegetable and kueh means cake. Tapi beda dengan cake yang cake kayak misalnya sponge cake atau the other ya. Jadi chai kueh biasanya made from rice flour and topping with filling with bengkuang. Sometimes dia campur dengan ebi atau dry shrimp seperti itu. Next. Oke, asam pedas salah satu makanan yang sangat favorit atau yang sangat terkenal di sini. Asam pedas or sampada Minangkabau language ya, dalam bahasa Minangkabau is one of the traditional Minangkabau dishes which spread in the Malay region, Kalimantan and the Malay Peninsula. Jadi dia terbuat dari ikan. Cuma ikan paling sering di sini pakai biasa ikan kotok apa ya, ikan kotok dalam bahasa Indonesia ya, gitu ya. Ikan, jadi dia seperti ikan lele tapi itu ikan patin. Nah, jadi banyak yang pakai asam pedas menggunakan ikan patin untuk di sini ya. Jadi dia bisa pakai tuna, snapper, makarel, ya kan. Oke, next. Oke, nah, pacri nanas ini merupakan salah satu yang agak unik ya untuk di Pontianak ini kalau saya rasa. The history of pacri nanas in Pontianak began in 1771 when it was spread in Simpang Tiga Lane, Kapuas River. The food is made from menpol. Jadi makanan ini dia masuknya ke menpol, tapi dia terbuatnya dari pineapple, dari nanas. Jadi memang nanas yang dimasak dengan menggunakan beberapa macam bumbu ya kan, kemudian disajikan biasa dimakan dengan nasi putih kalau untuk masyarakat di sini. Dia mempunyai rasa yang sour, sweet ya kan, asin, gurih seperti itu. Jadi ya seperti masakan Indonesia lainnya yang memang dia benar-benar kaya dengan rasa seperti itu. Oke, next. Pengkang. Pengkang is a typical food originating from West Kalimantan. Pengkang is easy to find in the city of Pontianak. Jadi pengkang ini terbuatnya, ini juga salah satu makanan yang ini ya khas dari sini gitu kan. Jadi pengkang ini terbuatnya itu dari beras ketan. Apa beras ketan? Beras ketan ya kan. Mungkin kalau di Jawa lebih similarnya itu dipanggilnya lempar seperti itu. Kalau mungkin di Thailand itu bahan dasarnya dia seperti yang bikin apa itu yang mango, apa itu ya sudah ya mango itu? Mango sticky rice. Sticky rice ya, mango sticky rice. Jadi bahan dasarnya, main ingredientnya itu sticky rice seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang satu unik mungkin yang saya tahu ya hanya dari Pontianak ini tempoyak. Jadi tempoyak ini dia terbuatnya dari fermentasi durian. Jadi untuk tempoyak is a capital food of the Malay and ethnic group in Malay and Indonesia. Jadi nggak hanya cuma asal dimakan sebagai lauk yang dimakan dengan nasi putih. Jadi sometimes itu tempoyak dia masukkan ke dalam bahan utama untuk pembuatan suatu masakan. Contoh misal mungkin bikin nasi goreng, tempoyak dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, lanjut. Next. Oke, some street food in Kalimantan with Chinese influence. Jadi seperti saya tadi bilang, saya pertama datang sini, mungkin banyak makanan ya kan, yang dari nama makanan tapi misalkan nggak cocok dengan ingredientnya, contoh kayak nasi kare gitu kan. Nasi kare kalau kita lihat di sini atau mungkin di Jawa di tempat lain mungkin yang halal ya. Tapi kalau di Kalimantan sini bisa dapat kita itu yang non halal karena dia masukkan bahan non halal ke dalamnya, gitu kan. Terus di sini juga ada auswan, itu dari
Pin, kemudian ada caikokwe, kecap, dan lain sebagainya. Itu sih untuk makanan di Kalimantan. Next, Safida. Oke, untuk Culture Culiner Festival example ada Cap Gome ya. Celebrate is held to jadi sebenarnya untuk story-nya itu, story dari Cap Gome itu celebrate 50 day after Chinese New Year, ya kan? For the story itu Heavenly Emperor who become angry with the resident of the city for killing his favorite bird. So he angry and he planned to destroy the city with fire. But his daughter advised people to light lantern throughout the city. After that, the emperor decided by all the light for the city have been exploded in flame. Okay, next. Oke, gawe Dayak. Untuk gawe Dayak, ini orang-orang Kalimantan biasanya untuk merayakan celebrate harvest ya. Jadi untuk merayakan hari panen seperti itu. Jadi dirayakan biasanya setiap tahun mereka berkumpul gitu kan. Kemudian mengadakan berbagai macam acara untuk merayakan gawe Dayak. Itu sih yang ada di sini. Next, gitu. Oke, thank you Chef Hadi ya for present ya. Oke, itu tadi sedikit informasi tentang beberapa makanan di Pontianak. So it's time to talk about the business opportunity. Oke, oke. In Indonesia is banyak sekali makanan dan juga sejarah makanan yang dapat menjadi ikon di masing-masing daerah. So oleh karena itu dengan adanya pandemic dan juga industrial revolution 4.0, kita harus mengemas traditional food to be a modern food with digital basis. Ya, karena pandemic ini memang sangat berdampak di kehidupan pada umumnya di semua aspek. Namun especially in culinary, jika kita mampu menangkap peluang ini dengan baik, justru industri kuliner ini sangat-sangat berkembang di era pandemi saat ini. Oke, jadi we must remember about eating is the primary need. Jadi makan itu adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa dilepaskan baik tanpa ataupun dengan pandemi. So dengan collaboration with the technology, I think it's a advantage for us to grow the culinary business sector. Oke, sesuai analisa kami, yang pertama adalah yang harus kita lakukan di era saat ini, ya, nanti akan menjawab kenapa kok culinary school itu menjadi business opportunity yang sangat-sangat menarik. Itu. Yang pertama, ini adalah we must creating a digital system for ordering food, delivering food like in Indonesia, such as GrabFood, Shopee Food, and GoFood is very growth in Indonesia in pandemic era. Okay, it's make it easier for the seller and buyer to transaction. Okay, and number two, create a virtual food tourism. Maybe it's new for us while pandemic ya. So virtual food tourism is salah satu solusi bagi kita untuk tetap mengenalkan kultur terutama dari the Borneo food tourism ya, dan juga cultural tourism dari Borneo. Ini sangat penting sekali. Japan cukup berhasil dengan virtual tour, dan Indonesia juga sedang mengadaptasi untuk virtual tour, terutama di Bali, karena secara offline di Bali atau secara datang langsung di Bali masih sangat dibatasi dengan kondisi pandemik saat ini. So virtual tour is one of solution in pandemic era. Ya, oke.
The important thing is number 3 is provide and make change to the food packaging, ya, so that it can be enjoy and send long distance for a long time. Jadi kita harus bisa mengubah makanan ini menjadi makanan yang dapat di packing dengan baik, yang bisa nanti mungkin dikirim ke Chef Richard di USA atau bakal bisa dikirim makanan dari Malaysia ataupun dari Indonesia ke Mr. Ken yang ada di London tanpa mereka rusak dan dengan packaging yang sangat baik, karena teknologi saat ini sudah sangat-sangat jauh berkembang, begitu. Okay, the point number 4 is so interesting because it's a solution for us, for all of us to be entrepreneur in a food. Yeah, make a ghost kitchen concept. Make a ghost kitchen concept because if a ghost kitchen is no need to rent some place with a pricey price, ya. Jadi kita nggak perlu sewa tempat yang sangat mahal, dan ini memudahkan sekali untuk foodpreneur untuk dapat berwirausaha, untuk dapat startup the business isi, ya. Jadi kita tidak butuh big capital untuk memulai ini, dan kita bisa memanfaatkan social media marketing dan food order system di aplikasi digital seperti Shopee Food, GoFood, or GrabFood. I don't know in Malaysia what the name, ya. Okay. And it's the time to create a foodpreneur, modern foodpreneur. Yeah, this is the time to chance for us to create the young foodpreneur in a culinary school. Yeah, so we need not created only a chef, but we need create to be a foodpreneur. Ya, jadi kita harus menyiapkan mereka bukan hanya menjadi seorang chef profesional, tapi juga harus menyiapkan the student to be a foodpreneur. The foodpreneur must have a professional and skillful like a chef, and also they must have innovative and smart at finding business opportunities like an entrepreneur. Okay. Okay. In TriStar Institute, we give to our student all of the material, yeah, like professional pastry bakery, culinary, food art and gastronomy, barista, food photography is more important to learn to our student, yeah, culinary entertainment, entrepreneurship and franchise system knowledge, and etc. Yeah, technology for food business is very, very important. Yeah. Yeah. Why the culinary school, especially to create some foodpreneur, is a good business opportunity? Because, for example, in Indonesia, especially in Java and Kalimantan, during this pandemic, many new entrepreneur in the culinary field. Ya, itu malah berkembang. Mereka memanfaatkan food delivery system and a ghost kitchen model untuk semakin bertumbuh dan berkembang justru di era krisis saat ini. Gitu. Jadi foodpreneur itu very promising untuk saat ini. Foodpreneur, ya. Apalagi di sini ada Chef Patrick, ada Chef Steve, ada Chef Richard yang bakal sangat dibutuhkan di dunia edukasi kuliner, di culinary education, to give to the student, ya, more education, ya, tentang business and professional chef konsep, ya. Oke, jadi not only equip the culinary knowledge and skill, but the student must have ability of how to start and manage the business, how to sell the product. Okay, and for example, in TriStar, we have some program, culinary entrepreneur, 6 months. The student must can sell the culinary product like this. Okay, food photography and video making is a very important now. Yeah, in era 4.0 is very, very important. Make some commercial, to make some good photographies.
right now is food packaging. Food packaging is very important karena food packaging bisa memberikan kita kemudahan untuk menikmati. Misalnya saya ingin mencoba masakannya Chef Richard dari US dengan food packaging yang baik, dengan teknologi yang baik, ya, itu bakal sampai ke Indonesia dengan tanpa spoil begitu. Gitu. Oke. Food packaging. Nah, the school will create reliable foodpreneur graduates who will make the image of culinary culture in a more varied and growing. Ya, pastinya. So it's the right time to create the new foodpreneur, right? Okay. Okay, this is our picture in a school. Yeah, this is a carving art from Chef Afida, one of our lecturer in TriStar. Yeah, this is Stephanie Horizon, which win the Master Chef in Indonesia. Okay. I introduce the three star is okay, yeah. Okay, this is culinary entertainment in TriStar. Okay, this is one of entrepreneur program in TriStar. Yeah, our student make some restaurant in Surabaya. Yeah. Okay. We also collaboration with some what's that Unico Tetracon, I think, yeah. The Gojek, yeah, Gojek. I think all of you know about the Gojek, yeah. The Gojek is a digital perusahaan digital yang luar biasa besar di Indonesia. Jadi kita juga bekerja sama untuk mendidik dan juga memberikan pelatihan, begitu. Okay. Okay, I agree with Mr. Ken and Mr. Richard. It's time to be. It's the time right time untuk collaboration ya antara Brunei, Kalimantan, Indonesia dan juga Malaysia to create great foodpreneur in the future. Okay, thank you. That's all our presentation from me and Miss Chef Hadi. Thank you very much. Wah, sungguh hebat, hebat sekali, hebat sekali. Wah, sungguh hebat. Kita teruskan, banyak yang kita mau tanya, tapi kita teruskan akhir penyampaian terakhir, kemudian kita kembali ya, kita tanya kembali soalan ya. Richard, next.